आज शिशु शिक्षण कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु श्री अनुप कुमार दास, आंचलिक साधन केन्द्र संयोजक तथा शिक्षक, चांदवाली ब्लॉक भद्रक। पिलामाने आज आमे अष्टम श्रेणी साहित्यिका पुस्तक रे थिबा शिक्षादीप कविताटी को पढ़िबा। उक्त कविताटी को रचना करिसंती गणकवि वैष्णव पाणी। ओडिया साहित्यर अन्यतम प्रतिष्ठाता तथा प्रसिद्ध गीतिनाट्य रचयिता गणकवि वैष्णव पाणी जने अविस्मरणीय प्रतिभा। से 1882 मसीहा पवित्र कुमार पूर्णिमा तिथि कटक जिल्लार प्रसिद्ध सारस्वत भूमि महांगा थाना अंतर्गत कोठपदा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। जीवनव्यापी साहित्य रचना साहित्य साधना रे मनोनिवेश करी से जो सम्मान और जश अर्जन करिसंती ताहा अनन्य। तांक रचनार लालित्य, कथावस्तुर आकर्षण और उपयुक्त शब्द संयोजना पाई से लोकप्रिय होई गणकवि भाव रे आदृति लाभ करि पारिछंती। निजर प्रतिभा और साधना बल रे से बहु गीतिनाट्य, पाला, भजन और जणान आदि रचना करि जाइछंती। मेघनादबद्ध, रंगसभा, कार्त्यवीर्य, संहार, प्रहलाद चरित, राम वनवास, कर्णवध और दक्षयज्ञ प्रभृति तांकर केतोटी स्मरणीय रचना। जनमन और जनचेतनार एही वरेण्य कवि 1956 मसीहा बैशाख अमावास्या दिन एही माटीरू चिर विदाय नैथिले। एही कविता शिक्षा दीक्षा कविंक रचित राम वनवास गीतिनाट्यरू संगृहीत होइअछि। पिलामाने आस एबे आमे कवितार पृष्ठभूमि संपर्क रे आलोचना करिबा। दशरथ नंदन रघुवीर श्री रामचंद्रंकर मानवीय लीला वर्णना करिबा अवकाश रे शिक्षा दीक्षा कवितार अवतारणा करा जायछि। पितृ सत्य पालन करी अयोध्यार राजा दशरथंकर ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र धर्मपत्नी सीता और अनुज लक्ष्मणଙ୍କ सहित वनगमन करिथिबा बेले भातृभक्त भरत मामू घर को जाइथिले। श्रीरामଙ୍କ वनगमन रे मर्माहत होई पिता दशरथ प्राणत्याग करथिले। भरत मामू घरु फेरी समस्त घटना जानी श्रीरामଙ୍କୁ फेराई आनिबाकू अरण्य को गले। चित्रकूट पर्वत निकटरे तांकू भेटी अयोध्या फेरिबा लागि जेते अनुनय कले भी पितृ सत्य पालन करुथुबारु श्री रामचंद्र घर को फेरिबाकू राजी होई नथिले। स्नेहरे भरतंकु निजर पादुका प्रदान पूर्वक प्रबोधना देई अयोध्या को बाहुडई देइथिले। श्रीरामଙ୍କ पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी सेवक भाव रे भरत 14 वर्ष राज्य शासन करिथिले। रामायण रे वर्णित एही कथावस्तुर शिक्षणीय दिग पितृभक्ति, भातृप्रेम, नारीर प्रतिभक्ति, सत्यनिष्ठा, अहंकार शून्यता और भागवत प्रेमर महत्व आदि विषय रे एही कविता शिक्षा दीक्षा रे पुंखानुपुंख भाव रे वर्णना करा जायछि। पिलामाने तुंबे माने कविंक परिचय और पृष्ठभूमि संपर्क रे जानिलो। एबे आस कविंक रचित कविता शिक्षा दीक्षा रे थिबा पदगुड़िक क्रमान्वय रे आवृत्ति करी आलोचना करिबा। शिक्षा कर पितृ भक्ति, दीक्षा कर यही नीति, भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़। भाई रे स्नेह केमंत देखिल कह, वृथा अहंकारे नरे आउ न पड़। शिक्षा कर पितृभक्ति, दीक्षा कर एही नीति, भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़। कवि एठारे रामायण रे वर्णित श्री रामचंद्रंकर अतुलनीय पितृभक्ति और पितृसत्य पालन पाई 14 वर्ष वनवासर उदाहरण पितृभक्ति शिक्षा करी जीवन रे ताहाकू दीक्षा भाव रे ग्रहण करबाकू प्रेरणा दैछन्ति। भाई रे स्नेह केमंत देखिल कह, वृथा अहंकारे नरे आउ न पड़। अनुज लक्ष्मणंकर राजसुख छाड़ी श्रीरामଙ୍କ सहित 14 वर्ष वनगमन, श्रीरामଙ୍କ पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी सेवक भाव रे भरतंकर 14 वर्ष राज्य शासन, रामायण रे राम लक्ष्मण और भरतंकर
ଅନାବିଳ ଓ ପବିତ୍ର ଭାତୃସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଅତୁଟ, ତେଣୁ ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କବି ଏହି ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା, ଶିଖାଇ ମହିଳା ଗଣେ ସୁଯଶ ଲୋଡ଼। ପୁତ୍ରେ ପିତା ସ୍ନେହ କେଡ଼େ, ପୁତ୍ର ବିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ, ଭାଙ୍ଗି କେ ପାରିବ ଗୁଢ଼ ସ୍ନେହର ବାଡ଼। ଏହି ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ସୀତା ଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା, ଶିଖାଇ ମହିଳା ଗଣେ ସୁଯଶ ଲୋଡ଼। ସୀତା ଥିଲେ ପତିବ୍ରତା ରମଣୀ। ପତିଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜର ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ବନବାସ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଭାବକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହୋଇ ସୁଯଶର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବା ପାଇଁ କବି ଏହି ପଦରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରେ ପିତା ସ୍ନେହ କେଡ଼େ, ପୁତ୍ର ବିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ, ଭାଙ୍ଗିକେ ପାରିବ ଗୁଢ଼ ସ୍ନେହର ବାଡ଼। ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁରେ ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ରକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଓ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ରୂପକ ବାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି କୌଣସି ପିତା ପୁତ୍ରହୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଖସଇ ଗୋଡ଼। ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେଭେ ଯୋଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ଏହି ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଖସଇ ଗୋଡ଼। ଦେବତା ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ଜାଗତିକ ବାଧାବନ୍ଧନରୁ ଦୂରେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ରୂପକ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେଭେ ଯୋଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ତେଣୁ ମାୟା ମୋହ ଓ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ ନ କଲେ ସଂସାରୀ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କବିତାର ଶେଷ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି, ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ, ସେ ପଦ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କରକୁ ଜଡ଼। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ, ଯାଜକେ ଜିଣିଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼। ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ, ସେପଦ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କରକୁ ଯୋଡ଼। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ, ଯାଜୋଗେ ଜିଣିଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼। କବିତାର ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ପାଦପଙ୍କଜରେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ନିଜକୁ ମୂଢ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦାସ ବା ସେବାକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାବୀର ହନୁମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଜୟ କରିପାରିଲା, ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କବି ଏହି ଶେଷ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।